Huna-huna daw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga adahiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna daw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna daw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna daw. Huna-huna daw. Okay, maupay nga gabi haton nga tanan mga kaboses. Uy, maupay nga gabi nga din naton usa nga agila nga namamati yan na. Adi Kuya Jun Ramos. Maupay nga paglinupad-lupad dida, ha? Alright. Nga dahito naton mga tagsubaybay, hindi nga programa, hindi nga segment, ang aton huna-huna daw portion, ang kaboses, Leyte kaboses, han katawhan. Otro mo pa nga gabi, aniyo Kuya Bob Abellanosa. Amo ito niyo kakaupo din nga aton pag panhuna-huna. Huna-hunaon ta daw ini. Ayuda ba ini o sistema han influensya? Aram ka, kita nga mga Pinoy, nasanay na kita hininga eksena. Ada may dangani sakit, may dangani patay, warengani kwarta, hain mapasingat to. Sige daw, tigo. Dida iton buhatan, iton mga politiko, labi na iton kongresista. Kita ka na, pipila ito. Kairuman, ano? Sanglit, ini nga ho, amo init baga, nasasanayan naton nga nahigikitan na ibabaruan nga sistema nga nahitatabo. Sa lito sahay, hirangani, masing na nito rin. Pudbida, ikamit ang kabutangan, hindi. Ikamit tagiya itong butika, ikamit tagiya punerarya, kamit tagiya itong tanan la, grocery, kamit tagiya hardware. Kaya doon kita na daw pera. Siyempre, ha? Kaya magunito na nahatag. Ha? Pero, huna-huna daw, nga di kita hindi mga kongresista. Ang kongresista, puro pareho man la ito. Ininiyubos ka sangkay, naging board member gihapon ini. Patit konsyal, itawag ito, mambabalaod. Sugad man lahat ito itong kongresista, ya, mga mambabalaod ini, mga senador, mga mambabalaod ini. Ha? Yun. Ha? Dapat inihira ito nagihimo iton balaod. Ha? Parola, kami mga board member, nagagigod ako ito, siyam ka tuig, tulo ka termino, doro diretso, panhimo yung balaod, an amon trabaho. Amo gihapon ito, iton mga kongresman, ha? Mga senador, panhimong balaod, ha? Dapat itira bubuhaton, amo iton pagbantay, ipinagin mga balaod nun, iton sistema nga nahitatabo. O, di ba?
Pero yan na, ano na itatabo? Kaya nga, ang nahitabo, hira na lugod ang tagahatag hin mga ayuda. Ay, naku. Baga-baga na lugod, sugat-sugat din hiyag hapon iton mayor, sugat-sugat nga hiya iton gobernador, sugat-sugat nga iton social worker, bagahin hirana, ini na lugod nga mga mambabalaod, mga kongresista, amo iton inaagian na lugod, han bulig. Ano ba yan? Ay, nako. Ha? Sanglit. Ibago dito tatabo. Amo, adi na nga ni, nanitabo na. Ada. Ang investigasyon, nagkalutaw na. Eh, siyempre, hiramat na nahatag ini. Ang mga kwarta, hindi man, hiraman laon tayo doon magpapantay itong sistema, maghihimuhin balaod para eksakto lakat. Hiton nga, pundo itong kabanan bayan. Ay, nako, pastelan. Isi. Una nagod nato na, adi. Ini nga mga AX, ha? Ini nga tupad, mga medical assistants, kwarta ini, mga kuya o mga ate hiton gobyerno. Kwarta ini hiton katawhan. Diri ni personal nga kwarta, hinbisan hinuhaira dida nga politiko o mambabalaon. Ha? Watang gumasto ba ito tira-tira personal nga salapi? Pero kay ano? Nga, natatabo, kinahanglan pa man ini nga mga ayuda. Umagi hini nga mga politiko. Ha? Adan mga sinisiring nila nga, kinahanglan umaro ka na hin referral. Kinahanglan may ada ka na endorsement. Wow naman. Isi. Mahiya naman kayo. Ay. Kay ano? Nga ang pobre nga Pilipino, kinahanglan pa nga maglinya, maghulat, magpakiluoy, para lang makakuha hatun iya mga kinahanglanon. Ay nako, diri ba dapat unta nga diretso na unta ini nga dahiton mga concerned agencies, nga dahiton ahensya? Waray unta ini sinising nga palakasan, waray ini nga mga puro padrino, waray unta ini nga mga sinising na nga utang na loob. Pero yan na, ano man na itatabo? Tungod din kung ikaw ay nabubuligan, at hindi nga, kung nino din nga mambabalaod, ha? Ada kay, adi, mga hinuang politiko, nagkakaring pagkabuo, iton pagkaada nimuhin pagbati nga dahil nga politiko, o kakonsensya nga dahil nga politiko, o ini, amuan na itatabo, nga ginsisiring na nga utang na loob o utang nga kabubuton. Nga naktutuo, ikaw na lugod na nagkautang. Ngan, siyempre, kung may utang ka na nga kabubuton, ngan kung may utang ka na naloob, ada kay pag-abot itong eleksyon, haing ka man mapasingat to. Ha? Ay, nako. Hindi daw taton hunahon mga kaboses. Bulig ba ini? Unay himo nangahaw ini nga impluensya para hiton imo boto. Pastilan. Ha? Nganak totoo, ha?
Ada, yan na. May na pa nga di kita nababatian. Adi pa ining MOOE di deton mga kongresista. Amin ni ang sinising maintenance and operating expenses. Yun na. Kaya ano daw lang. Para ini nga deton ira mga opisina, a kongreso, para iton ira staff, para iton ira operation. Pero, badaw, pero, kay ano nga may mga pakiana? Kay ano nga may mga obserbasyon? Nga baga man lugod kunuhin mas nadako pa ini kung may break ang kongreso. Alaga daw ito. Kung na-break it kongreso, nadako lugod din nga MOE. Amo ba? Aba daw. Daw masugad nga nito. Hindi maganda. Ngan samtang iton katawhan adi kinukuryanin daon iton naghihinitas nga presyo ininla na gasolina, diesel, petrolyo, kinukuryanin taon iton niya pagkaon, nagkukuri ito niya adlaw-adlaw niya nga panginabuhi. Ada adi diri gihapon klaro kung patiunan o ginagamit ang kwarta han katawhan. Nga naktutuo. Well, huna-huna daw. Ha? Ini nga problema, diri la ang ayuda. Ang problema yan ang amo ang sistema. Sistema nga ini nga serbisyo igin papaagi na ha politiko. Imbis nga diretson tayo ni nga dahito nanginginahanglan in taon nga katawhan. Kay buhis man ini itong katawhan. Kay kung tinuod ang reforma, diri kinahanglan unta nga maglinya pa. Diri kinahanglan nga maghuhulat pa. Diri na nga ni kinahanglan nga magpakiluoy pa. Kay we should come to think about it. Ang gobyerno para manggud ini hiton katawhan. Ada kay huna-huna daw. Kung ang serbisyo iginbubutang hakamot nga dahil nga mga politiko, tagpakiana, serbisyo pa ba ini? Sistema na hin-impluensya, o di ba? Di rin na ini serbisyo, di rin na ini public service. This is an influence system. Well, hakatapusan, mga kuya o mga ate, tagmasisiring, diri gaduat sayop iton pagbulig. Diri sayop ang pagserbisyo. Pero kung ang bulig na himo ini nga pamaagi para la magkaadahing gahom o magkaadahing poder, wow! Isi. Diri na ini tinuod nga serbisyo, kundi delikado ini nga sistema. Hay naku. Well, ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service. Nga nagsisiring. Ang tinuod nga serbisyo, diri kinahanglan nga umagi pahapolitiko. Kay ini dapat unta nga himuon ini nga diretso ha katawhan. Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna.
Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga adahiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna daw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga daha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna daw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan niton aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna daw